بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وسلم عليك مولانا محمد اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم سيدنا काली जुल्फ तेरा मस्तानी ये काली जुल्फ तेरा मस्तानी ये मखमूद ना डूबा हमारा नबी सबसे औला आलम का दूल्हा Esta fiesta relacionada con el nacimiento del profeta Muhammad, la paz sea con él. یہ بھجوا ریسٹورنٹ کی طرف سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم. La convivencia y también hacemos el respeto a diferentes centros de culto. Esta vez tenemos personas se entiendan entre uno y otro, que los barrios sean los mejores que... Un año más tengo el gusto de estar aquí compartiendo con ustedes el día del nacimiento del profeta. Es nuestra ciudad, una gran ciudad, una ciudad diversa. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کام کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی خدمت لیتا رہے اور یہ نوکری ہم ہمیشہ کرتے رہے. باقی میں اپنے تمام día por este aniversario. Celebrar una fiesta así en la calle. ولادت باسعادت کی خوشی مبارک ہو. سب سے پہلے تو میں یاد کروں گا سید رفاقت حسین شاہ صاحب کہ یہ اتنا لمبا جلوس نکلا بادلونہ میں بادلونہ میں اس وقت ڈیوٹی کر رہا ہوں تو ہمارے لیے بادلونہ میں مشکل ہے اتنا لمبا جلوس لے کے چلنا. انہوں نے خاص طور پر اپنا ٹائم نکالا ہے. سب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا کرے. un mano lava a otro y son
camino de la paz. Dios permanece ahora aquí y sus hijos, nietos. हो सके जितना भी हम लोग दुरूद पाक पढ़ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर सके, ये हमारे लिए हमारी आइंदा जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी हमारे लिए एक राह निजात बनेगा. En primer lugar, muchas felicidades por esta celebración y decía felicidades por esta celebración y ahora pensaba एक साल पहले अबू को लेके आया आखिरी दफा जब तो उन्होंने बहुत सख्त बीमार थे, आपको याद होगा हमने उठा को यहाँ तक, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे अबू, आप रेस्ट कर लें. तो उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं अगले साल मेरे नसीबों में है कि नहीं. माशाल्लाह जो अपने अबू से सीखा है घर में. मालिक मौला जिस प्यार मोहब्बत खलूस अकीदत एहतराम के सबको खुश और खुर्म रखा. आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासाजत की इस खुशी के सत्ते में की औलादों में तमाम के रिज़्क़ में खैर व बरकत और खैर व आफियत नसीब फरमा. उनको मज़ीद अपनी बरकतें और रहमतें शामिल आल फरमा. क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का दर्जा. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لہذا ہر دم اللہ ہو مل کے پڑھ ہر لہذا ہر دم اللہ ہو ہر لہذا ہر دم ہو. La sunna del noble profeta del Islam siga viva y pueda transmitirse de generación a generación. Aprovechar el Maulid, la celebración del Maulid, para hacer una pequeña reflexión de cómo pasar el mes de Rabiul Awwal para toda la comunidad. دلو جانے کیا شان تمہاری ہے. یہ شور ہے فہیم انصاری صاحب, اس میں کچھ اگر کوئی آدمی جانتا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں. اس پروگرام سے پہلے 1 بجے سے لے کر تقریباً 6 بجے تک یہاں پر منہاج القرآن ویمن لیگ ہاسپٹالت کا پروگرام تھا, اور الحمدللہ آج ہی کے دن منہاج القرآن انٹرنیشنل بادالونا کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلوس جو سالانہ جلوس ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. ہمارے لوگ دیسی ہیں تو اس سے ابھی آگاہ نہیں ہیں کہ یہاں ٹائم مینجمنٹ ڈسپلن کس طرح چلتا ہے. جب آپ اسپینش لوگوں سے یا انگلش لوگوں سے یا یورپین لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو وہاں اگر آپ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے تو وہ آپ کو بہت حکم دیا ہے. آپ کے قرآن میں تو سورہ عصر ٹائم کے حوالے سے اللہ نے قسم کھائی ہے. جب ہمارے قائد پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کو ہمارے پریزیڈنٹ منہاج القرآن کے اور جنرل سیکرٹری صاحب حسنات بھائی نے, جو کہ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے ایک عظیم لویر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, اور خرم شبیر صاحب, ان دونوں نے بتایا تو وہ خود وہاں سے چل کر باہر تشریف لائے اور انہوں نے سب لوگوں کو جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور معذرت بھی کی, کیونکہ یہاں ہم پاکستان کا اصول تو نہیں چلا سکتے کہ جناب کوئی اور جگہ بنا دو, کوئی کرسیاں رکھ.
या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुया शफ़ा। एक साल फिर पिछले सालों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाने का, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, और बिलखसूस जो पैगाम जा रहा है हमारे हमसाये को, जो मुकामी लोग हैं वो खिड़कियाँ खोल खोल के देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, तो वो यूज़ टू हो रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं, अपने नबी की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। ये आस्ता आस्ता ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो जिस तरह मुकामी एक्टिविटीज़ होती हैं उसी तरह का रूप डाल रही है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो हज़ूर की आमद का जश्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियाँ मुबारक हों। आज अस्पतालत के एरिए में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल अस्पतालत के ज़ेर तमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था। अल्लाह ताला जिन दोस्तों ने इस जुलूस में शिरकत की है, एक एक कदम के बदले में अजर अज़ीम अता फरमाए। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो, और खुसूसी तौर पर मिनहाजुल कुरान अस्पतालत की तमाम तंजीम को मुबारक हो जिन्होंने इतना अच्छा जुलूस का अहतमाम किया, और यहाँ की युंतामिंतो और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा तामन किया। जायकों में मुनफरिद नाम कुर्तबा रेस्टोरेंट पोर्ट फोरम, खानों का मज़ा दोबाला, बेहतरीन सी लोकेशन और पुरकशिश नज़ारों के साथ, नई इंतज़ामिया नए जज्बे के साथ, कड़ाही गोश्त, ताज़ा सब्जियां और फ्राई दाल ऐसी मज़ेदार कि आप दोबारा आएँ। हम स्पेशलिस्ट हैं चांप, बकरे की रान और पूरा रोस्ट बकरा, कोयले वाली मुर्गी और बारबेक्यू। वसी खूबसूरत हॉल, फैमिलीज के लिए अलग पुरसकून बैठने की खूबसूरत जगह, मज़ेदार खानों के साथ खूबसूरत यादें साथ लेकर जाएं। कुर्तबा रेस्टोरेंट आपका अपना रेस्टोरेंट।